Bwana Mungu awabariki wote na abariki uwepo wa kila mmoja hapa. Umugisha kuza kwa Mungu wese hano. Waroma ya kwanza. Abaroma igice cya mbere. Mstari wa mbere. Umurongo wa mbere. Paulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. Amen. Bwana Mungu apewe sifa. Bwana abucyubahiro. Tukiangalia mstari wa kwanza. Witegereje umurongo wa mbere. Paulo mtumishi wa Yesu Kristo. Paulo imbata Yesu Kristo. Pale kwa Kinyarwanda wamesema imbata. Mu Kinyarwanda baravuze ngo imbata. Lakini mu Kifaransa. Mu Gifaransa. Mu Kidage wanasema mtumishi. Bari kuvuga ngo umukozi. Imbata. Hano mu Kinyarwanda ni imbata. Mu Kidage wanasema. Mu Kidage bakavuga bati knesh. Umukozi. Mu Gifaransa. Mu Gifaransa serviteur. Umukozi. Sasa kazi ya huyu mtumishi. Umurimo w'uyu mukozi. Twende katika kitabu cha Yoshua. Tuje mu gitabo cya Yoshua. Sura ya kwanza. Umurongo wa mbere. Igice cya mbere. Mstari wa kwanza. Umurongo wa mbere. Unasoma mstari wa kwanza tu. Umurongo wa mbere igitabo cya Yoshua. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yoshua mwene Nuni umufasha wa Mose. Amen. Bwana asifiwe. Imana abucyubahiro. Rudiria tena. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yoshua mwene Nuni umufasha wa Mose ati: Mose umugaragu w'Uwiteka. Musa mtumishi wa Mungu. Yoshua umufasha wa Mose. Yoshua msaidizi wa Musa. Ndio. Nikisoma katika Kifaransa. Somye mu Gifaransa. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, le serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Apa mu Kifaransa, Musa, serviteur de Dieu. Yoshua, serviteur de Moïse. Yoshua na wari umukozi wa Mose. Kama hauna ufunuo, udafite guhishurirwa, utakamata vitu na vichanga, urachanga ibintu na unaleta kavuyo mu kazi ya Mungu, bitume uzana umuvurukano mu murimo w'Imana. Tukifata tafsiri mu Kinyarwanda, ariko dukurikiranye isobanuro mu Kinyarwanda, Musa mtumishi wa Bwana, Mose umugaragu w'Uwiteka, Yoshua mtumishi wa Musa, Yoshua umufasha wa Mose. Tunaona hapa serviteur inaweza kuwa utilize. Umukozi bikosho ijambo rishobora gukoreshwa, lakini inafaa wewe mwenyewe unaitumikisha. Risabye ngo wewe ukoresheje iryo jambo, ukwe na ufunuo, ubu ufite guhishurirwa, ujue unasema nini, unuvuga umenye icyo uvuze cyari cyo. Leo hii tunakuta watu, muri iyi minsi turi kureba abantu, sio tuko batumishi, twese turi abakozi b'Imana. Sawa Branham, Branham, sawa Frank, Frank. Mimi sitasema vile. Nje ntabwo ndavuga ibyo. Tufunuliwe kabisa vitu hivi leo. Tuhishurirwe bino bintu.
Mtu anayesema leo umuntu uvuga uyu munsi sie wote tuko batumishi sawa Branham, kwe akavuga ati natwe turi abakozi b'Imana ka Branham, ndio pale roho za pongo zinaingia, uko niko imyuka y'ibinyoma yiza ikinjira, na anazania vile Mungu alifunulia Branham, akibwira ukuntu Imana Branham na yeye kwa kipekee anaweza nawe ko ari Imana yamukoresha. Na ndio ataanza kuambia niliona malaika wa Bwana, niho atangira kubabwira ati natwe malaika w'Imana, sikia voix audible, naumvishe ijwi rimbwira niliona Bwana, nabonye umwami. iko bongo, ibyo nukubesha. Paulo anasema, Paulo anavuga ati niliona Bwana, nami wewe ni kweli. nukuri Hakukuwa na Bwana wakati Bwana alikuwa hapa chini, ntabwo yari n'umwami mu gihe umwami yari hano ku isi, lakini alimuona Bwana. ariko yari umwami. Bwana alimutokelea, umwami yaraje aramwereka, akamfundisha, aramwigisha, alimuita, aliona ile nguzo ya moto, kandi yarebye yangiye umuriro, alifundishwa na Bwana, kandi yigishijwe n'umwami. Branham muhuduma yake mu bukozi bwe yenye alipokea yo yakiriye, haikuwa huduma ya Yohani Mbatizaji, ntabwo bwari ubukozi bwa Yohani haikuwa Mbatizaji, huduma ya Musa, ntabwo bwari ubukozi bwa haikuwa huduma Mose, ya Eliya, ntabwo bwari ubukozi haikuwa bwa Eliya, huduma ya Frank. ntabwo bwari ubukozi Huduma bwa Branham alipata ubukozi bwa ile huduma ya Yesu Kristo, ubwo butumwa bwa Yesu Kristo. ni yeye peke niwe wenyine alipewa huduma wahawe ubukozi unafanana na ule wa Bwana wetu Yesu Kristo, busa n'ubwa Yesu Kristo, ulio huduma wa mwana wa Mungu. ubwo bwari ubukozi bw'umwana w'umuntu. Branham haiko mwana wa Mungu, Branham ntabwo ari umwana w'umuntu, lakini alipewa huduma ariko yahawe ubukozi yenye ilionesha ndani yake yerekanaga muri we ko alama ya Masiya. ikimenyetso cya Masiya. Anasema aravuga ati katika uhuduma Mungu alimpatia Branham, mu bukozi bw'Imana haye Branham alimuona Bwana Yesu Kristo mara moja tu. yarebye umwami rimwe gusa, aliona Bwana Yesu Kristo mara moja, yarebye umwami rimwe gusa, alimudekiri, kandi alimufasiria, aramusobanura uburyo yamubonyemo, lakini mara mingi ariko kenshi aliona malaika wa Bwana. yagiye abona malaika w'Imana. Malaika wa Bwana alimutokea mara malaika w'Imana yamwiyeretse kabisa, lakini kuona Bwana, ariko kureba umwami alimuona mara moja tu. yamurebye rimwe. Sasa tunaelewa hapa ndugu na dada, dusobanukirwa hano bashiki bacu bene data, Mungu ana utaratibu wake. Imana ifite gahunda yayo. Kukosewa kwa maneno, kuburirwa kubw'amagambo kusitutume tunaanza kuleta mvurugo ndani ya kazi ya Mungu. bye gutuma tuzana umuvurungano mu magambo y'Imana. Tangu leo guhera uyu munsi ijulikane mzuri ya kwamba bimenyekane neza yuko tunatumikia Mungu, turi gukora Imana, lakini kuna utumishi ariko ko hari ubukozi wenye umewekwa kufuatana na mpango wa Mungu, bijanye na gahunda y'agakiza, na kuna utumishi ko hari ubukozi umepewa juu ya kujenga kanisa mahali umewekwa, kubwo kubaka itorero ubwo butumwa buri. Branham hata kama alikuwa wa Assemblée ya Jeffersonville, nubwo yari ubutorero rya Jeffersonville, uhuduma yake, ubukozi bwe ilikuwa uhuduma ya kizazi, bwari ubutumwa bw'igisekuru. hata kama alitoka katika mwili, nubwo byageze igihe akava mu mubiri, kazi alitumika, umurimo yakoze inaendelea mpaka kandi ngo narakomeje kugeza n'uyu munsi. Niliwaambia jana ya kwamba ejo hashize nabamenyesheje ko Branham yapfuye ntavuka. Kama alikufa na siasa, niba Branham yarapfuye ntaravuka, na kama watu wanasema anakufa vinaishia pale, kandi hakaba haba bamwe bavuga tugapfuye bishiriyaho, sisi tunaendelea
sasa bietu twebwe natwereka twikomereza ibyacu yamaze gupfa tungejuaka ujumbe na mwana twari kuzamenya ubutumwa dute mtumishi wa Mungu alikufa umukozi w'Imana yarapfuye ujumbe uliendelea ubutumwa burakomeza Ewald Frank anakufa Ewald Frank arapfa kazi ya kugawanya chakula unaendelea umurimo wo gukomeza kugabura ibyo kurya urakomeza hivi tulielewa vizuri ibi tubyumve neza na leo kwa neema ya Bwana n'uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana nilipenda tuongee juu ya utaratibu wa Mungu leo. Nashatse ngo uyu munsi tuganire kuri gahunda y'Imana. Siseme utaratibu w'itorero. Ntabwo mvuze kuri gahunda y'itorero. Sababu kuna watu wanapenda ile vitu ya ordre sana. Kuko hari abantu bashaka ibintu bya gahunda cyane. Wende pale uhubiri ordre kisha tutatia pasteur wetu. Wewe hariya shiraho gahunda twebwe tuzane pasteur tumushira. Hizi ni demo za watu wa kupenda kutawala. Ayo na ni abantu bashaka gutegeka abantu. Kanisa ya Mungu mutorero ry'Imana. Ariko mwanadamu ndio anatia utaratibu. Ntabwo ari umuntu ushiramo gahunda. Roho Mtakatifu Mwuka w'Imana ndio anatia utaratibu. Shiraho gahunda. Si binaandikwa vile? Nditwe Matendo 12 ibyakozwe n'intumwa 20 tubisome. Reka tunyarukireho tubisome. Matendo ibyakozwe n'intumwa 20 Musara 28 murongo wa 28 somo. Mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi. Amen. Amen. Okay, endelea. Kugira ngo muragire itorero ry'Imana ibyo yavuze amaraso yayo. Nitasoma kwa Kifaransa. Reka nzano mu Gifaransa. Prenez donc garde à vous-même et tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Mwenye aliweka wazee hapa washizeho abakuru hano haiko Paulo, ntabwo ari Paulo, ni Roho Mtakatifu. n'umwuka wera. Utaratibu unatoka kwa Mungu. Gahunda ituruka ku Mana. Tuseme juu ya utaratibu ya kanisa ya Mungu. Mungu. Tugiye kuvuga kuri gahunda y'itorero ry'akarere. Lakini tunasema juu ya utaratibu. Ariko tugiye kuvuga ku gahunda y'igisekuru. Paulo aliwekwa kama mtumishi wa Mungu. Paulo yashizweho kumugaragu w'Imana. Akifanywa kuwa apotre. Agirwa kuba intumwa. Ili aweze kutangaza injili. Kugira ngo ashobore kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Na hiyo injili nuko butumwa wakati tunasoma mugihe dusomye tukirudi katika Waroma dusubiye mu Waroma sura ya kwanza kwenye tuko na somo mu gice cya mbere aho turi gusoma hiyo injili ubwo butumwa mstari wa 2 umurongo wa 2 ni injili iliyohaidiwa kwanza. N'ubutumwa bwasezeranijwe. Iliahidiwa na Mungu, bwasezeranijwe n'Imana kupitia manabii, binyuze mu bahanuzi, ndani ya maandiko matakatifu, mu byanditswe byera. Haleluya. Haleluya. Paulo alipasha hubiri injili ya Mungu. Paulo yagombaga kubwiriza ubutumwa bw'Imana. Hiyo injili alikuwa injili waliumba asamble fulani. Ubwo butumwa ntabwo ari ubutumwa bwo bahimbiye mu torero runaka, au vitabu yao walitayarisha, cyangwa ngo ibitabo bateguye. Hiyo injili ubwo butumwa ilihaidiwa mbele, bwasezeranijwe kera. Injili ya kweli, ubwo butumwa bwiza bw'ukuri
manabii waliitaya n'abahanuzi bamangije kumuvugaho. Mbele Paulo mtume, mbere yuko Paulo intumwa ahubiri injili, abwiriza ubutumwa, manabii abahanuzi walitangaza bamanjije gutangaza kitu kitakachofika, bavuga ikintu kigiye kuzabaho. Injili yote, ubutumwa bwose haisimamie ku maneno ya manabii, buhagarariye ku magambo y'intumwa ya injili ya uongo, n'ubutumwa bwo kubesha. Ninarudia, reka nsubiremo. Injili ya kweli, ubutumwa bw'ukuri aliyopewa Paulo, ubwo Paulo yahawe ili aihubiri, kugira ngo abubwirize, ilitangazwa mbele na manabii, bwamanjijwe gushirwa ahagaragara n'abahanuzi. Kitu chochote, buri kintu cyose kiko nje, kiri hanze ya maneno ya manabii, kiri hanze ku magambo y'abahanuzi. Mungu haiko ndani, Imana ibitakirimo. Munasikia? Turi kumvikana? Kanisa munasikia? Abatorero turi kumvikana? Sababu gani mimi nasema hivi? Kubera iki mvuze iryo jambo? Amos sura ya 3. Amos ibice 3 mstari wa 7. umurongo wa 7. Tunasoma. Kabisa. Amos sura ya 3 mstari wa 7. Unaweza kuisoma? Nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Tunasikia maandiko, tukumvikana ku byanditswe. Bwana Mungu hafanye chochote, Uwiteka Imana ntacyo yakora kama hayafunua itabanjije guhishurira siri zake amabanga kwa wanabii wake. Vyote venye Mungu alipasha kufanya, byose by'Imana yabashaga gukora, alivifunulia kwanza manabii, yabihishuriye abahanuzi. Sasa vyenye uko natuhubiria, none ibyo uri kutubwiriza hatulione mu banabii, ntabwo turi kubireba mu bahanuzi, ni ibyawe gusa, na Mungu haiko ndani, n'Imana ntabwo ibirimo. Bibi harusi atakayenyakuliwa, umugeni uzazamurwa ni bibi harusi nene, ni umugeni shaka, haiko bibi harusi assemble, ntabwo ari umugeni tore, ni bibi harusi ni nene, umugeni shaka. Leo hii uyu munsi Mungu iko naturudisha katika maandiko, Imana iri kutugarura kusanyiko ya kimaandiko, itorero rijanye n'ibyanditswe, hapana kusanyiko ya mucho Nyarwanda, atari itorero kusanyiko ya Kikongomani, atari itorero kusanyiko maandiko. Na wakati maandiko inakuwa ndani yetu, no mu gihe ibyanditswe bibaye muri twe, bwana harusi andiko, umugeni ibyanditswe, anaangalia bibi harusi andiko, agenda akareba umugeni we, anaona sura yake ndani, akareba ishusho ye muri twe. kitu chochote, buri kimwe cyose hakikuhaidiwa ntabwo cyasezeranijwe ndani ya unabii, mu byahanuwe. Mungu hayuko ndani. Ikintu cyose kitari mu byasezeranijwe mu bahanuzi ntabwo Imana ikiriho. Naba mitume babongo n'intumwa zo kuza ibinyoma habakuenda ku maneno ya manabii, ntabwo bagendeye ku by'abahanuzi bavuze, balienda ku mawazo yao, bagendeye ku ntekerezo zabo. Paulo aliwaita watumishi wa mitume wa uongo. Paulo yabyise intumwa z'ibinyoma. Tunarudia tena Roma sura ya 1. Reka nsubire ku Baroma igice cya 1. Kila mara inasema Mungu pekee au mwalimu wetu. Buri mwanya mvuga ko Imana ari kwiriye kuba umwigisha wacu. Sura ya 1 mstari wa 2 pale murongo wa 2 wa Baroma. Hiyo injili Paulo alipasha kuhubiri. Ubwo
ubutumwa bwo Paulo yabashaga kuyarabwira kubwira. Ilihaidiwa kwanza na Mungu, yasezeranijwe n'Imana kupitia wa nabii wa binyuze mu bahanuzi bayo. Sasa yenyewe nabii walihaidia, by'abahanuzi basezeranije, Mungu hakupitia mu vichwa ya watu. ntabwo Imana yarushize mu mitwe y'abantu. Mungu alipitia kumaandiko Imana yarushize mu byanditswe byera. Yenye Isaya alihaidia, ibyo Isaya yasezeranije ya kwamba Mungu atafanya, yuko Imana izakora, alikuwekea mu kichwa ya watu. ntabwo byasigaye mu mitwe Na y'abantu. hakukuwa mtu mwingine anaweza kuliiba. n'undi muntu wari ugomba kubihanga. Mungu alimwambia, Imana iramubwira iti andika. andika. Maneno ya wanabii, amagambo y'abahanuzi iliandikwa ndani ya maandiko yanditswe mu matakatifu. byanditswe byera. Katika agano la kale, mu isezerano rya kera, utumishi Mungu alitumikisha ubukozi bw'Imana yakoresheje juu ya kufunua kugira mpango ngo wake ishuri umugambi wayo ni manabii. n'abahanuzi. Nje ya manabii hanze y'abahanuzi hauna programu ya Mungu. nta gahunda y'Imana uri kugenderamo. Kulikuwa watu, hari abantu walikuwa wanapinga manabii. bapingaga abahanuzi. Musa aliona Janesi na Jambres. Mose yarwanye na Yane na Yambre. Mikaya alipigiwa, alikuwa na manabii wale wa profeti wa Baali. yakubitwa n'abahanuzi ba Baali. Yeremiya Ananias alimpinga. Ananias yaramuhakanije, lakini mwenye alikuwa na neno la Mungu, ariko rufite ijambo ry'Imana, mwenye alikuwa na mpango wa Mungu, wari uri ku mugambi w'Imana, ni nabii wa Mungu, n'umuhanuzi w'Imana. sababu Mungu, kuko Imana mbele ya kutimiza mpango wake, mbere yo gusohoza umugambi wayo, anaufunulia kwanza watumishi wake, abakozi bayo, abahanuzi. Hatuseme hapa ba evangelist, ntabwo tuvuze abavuga butumwa, hatuseme hapa ba docteur, tuvuze hano hatuseme hapa ba pasteur, tuvuze hano ba pastor, tunasema tuvuze manabii, abahanuzi. Kyote kenye Mungu alipaswa kutimiza, Imana yagombaga kilikuwa ndani yake, byari muri we, alivipanga milele, yabiteguye kera. lakini wakati ilipotimia, ariko mu gihe cyari kigeze, alichagua wa mitume, yahisemo mu kila kizazi, buri giseko, akawafunulia abahishura kenye atafanya, icyo agiye gukora. Mungu alimtumikisha kwa mfano nabii Isaya, muhanuzi Yesaya, kwa kuonesha namna gani bikira atachukua ukuntu umwana azasabira. Tazama, Bwana yeye peke atawapatia halamu. Reba, umwana ubwe azabaha ikimenyetso. Bikira atachukua mimba, azasabira, atazaa mtoto, azabyara umwana, akampa jina ya Emmanuel. azamwita Emmanuel, Ni kusema Mungu pamoja nasi. bisobanura Imana kuri kumwe natwe. Akamchukua aramufata nani? Mikaya. afata Mikaya anafumbula, Mikaya aishura wapi ule mtoto atazaliwa, aho uwo mwana azavukira. nawe Bethlehem, nawe Betlehemu, mdogo katika miji ya Yudea, muto muri Yudea, kupitia wewe umwami atazaliwa yule atakayetawala, umwami azavukira muri wowe, Israeli yote. Israeli yose. Vyote Mungu alipanga, Yose yagiye mpaka leo kugeza uyu munsi, penye tuko ndani, ibyo turimo byose Mungu alishaka vipanga. Kazi ya Mungu umurimo w'Imana haiko kazi ya kubahatisha, haiko kazi ya kujiingiza, ni mpango alishaka panga, vyombo alishaka vitayarisha, na kila kyombo inajua fasi yake na kazi yake. Sie wote hatuko Branham, sie wote hatuko Paulo, sie wote hatuko Frank.
wale wanabii abo bahanuzi ni wenyewe walitangaza siri nibo bashize ahagaragara amabanga y'Imana kenye Mungu atakachofanya ikimana igiye gukora imbere. Waliangalia baritegereje kama vile manabii nk'abahanuzi waliona kenye Mungu bareba umugambi w'Imana wakapenda hata kujua bashaka ndetse no ni kumenya wakati gani igihe na muhali gani hivi vitu vitatimizwa, ibintu bizakorerwamo. Isaya anaangalia katika Isaya 40 anatizama arareba anakuwa wakati mwa itafika aravuga ati igihe kizagera watu ndio wanateseka na abantu mazambi benshi bazabari kubabazwa n'ibyaha watawaambia bazababwira humura uko kanje taifa langu consoler mon peuple muhumurizwe bwoko bwanjye parlez au cœur de Jérusalem babwiye ubwoko bw'Isirayeli au cœur umutima w'Isirayeli dites-leur babwire que leurs péchés ibyaha byabo sont pardonnés, byababariwe, les iniquités sont expiées. Alléluia. Yeremia aravuze ati tazama reba siku inakuja nitafanya agano jipya na nyumba ya Yudea na nyumba ya Israeli, sio kama agano nililofanya na mababa zao wakati walitoka Misri. Agano walivunja, ijapokuwa mimi nilikuwa Mungu wao. Tazama agano nitatimiza namwe ndasohoza ndagirana namwe isezerano. Baada ya siku zile, hanyuma y'ibyo bihe, mimi Mungu jewe Mana nitatia neno langu, zashira ijambo ryanjye ndani ya roho yao, mu mitima yao, nitaliandika zandika ndani yao, juu ya roho yao, ijambo ryanjye mu mitima yao, na nitakuwa Mungu kandi nzababera Imana, nao watakuwa taifa, nabo bazabambera ubwoko, nitasamehe kandi nzababarira uovu wao wote, ibyaha byabo byose, nitasahau nzibagirwa dhambi zao zote, ibyaha byabo byose. Mikaya sura ya 7 mstari wa 18, ibice 7:8. Ni Mungu gani, ni Imana ki kama wewe kawe anayekusamehe ubabarira uovu wa taifa lako, anatupa dhambi zao ndani ya bahari ya kusahau, mu nyanja yo kwibagirwa. Walikuwa wakitabiri barahanura vitu Mungu atatenda, ibintu by'Imana igiye kuzakora. Petro wa kwanza sura ya kwanza umurongo wa mbere mstari wa 10 umurongo wa 10. Amen. Mungu mwenyewe atusimamishe. Imana yacu yalitoa Imekuwa 2:00 karibu na nusu. Bibaye 2:00 hafi n'igice. Mungu atusimamishe. Imana idufashe. Mstari wa 10. Umurongo wa 10. Nicyo gituma bene data. Na gani? Petro wa kwanza. Sura ya kwanza. Mstari wa 10. Les prophètes qui ont prophétisé. Uri mu Petro wa kane genda wa mbere. Abahanuzi bahanuye ibyako bakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Haleluya. Amen. Sura 11. Barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'ubwo bwinshi. Haleluya. Bwari bugiye manabii abahanuzi waliotabiri bahanura balitabiria nini? Bahanura iki? La grâce ubuntu qui vous était réservée. bwari wateguriwe.
neema imbabazi Mungu alitutayarishia y'Imana yaduteguriye mbele ya kutupatia, mbere yo kuduha, alifunulia mizi yabihishuye abahanuzi. na manabii wakatangaza abahanuzi babishira ahagaragara wokovu wenye Mungu ataleta, kugihe agakiza kimako Imana iraza. namna gani mwokozi atazaliwa, ukuntu wapi atazaliwa, azavukira, namna gani atasulubishwa, namna gani azabazwa, namna gani atafufuka, namna gani atapanda, namna gani atarudi, namna gani atatawala, namna gani shishima itakuwa, byose Mungu alifunulia Imana yabishuriye abahanuzi. Sasa manabii noneho abahanuzi wakati walitangaza vile vitu, mu gihe bashize ahagaragara ibyo bintu, mbona ni vitu vizuri sana, ari ibintu byiza cyane. wakati gani Mungu atabitimiza, Imana izabisohoza, tunapenda tujue. dushaka kumenya. Mungu akawaambia Imana iramubwira ati, Yesaya, hivi vitu unatangaza ibintu byuri gutanga haiko vyako, ntabwo ari ibyawe. wewe tangaza, wewe umenyesha muzika, uruhuke. kuko watu, hari abantu, haleluya, wale watu, abo bantu unaona pasubuhi turi kubareba muri iki gitondo. kuko watu watakuya, hari abantu bazaza, ni juu yao, ni kubwabo ndio mnapaswa kutangaza hivi vitu. niho iyo nkuru muzayibamenyesha. Iko kama mu restaurant, bimeze ko mu restaurant kana batumishi banapanga mameza, abakozi bo mu restaurant bagategura amameza, kila meza buri meza baratia karatasi bagashira urupapuro reserve, mutegura hii imewekewa mtu fulani, uyu mwanya uteguriwe runaka. hakuna mtu yoyote anaweza kuja, nta muntu waza anakuja anaikala pale, akaza wicara, no, baramubwira ati cette place est réservée, uyu mwanya urateguwe kabisa, et elle est réservée pour kandi uyu mwanya uteguriwe monsieur tel. undi muntu runaka. Les prophètes, quand ils ont vu ces choses, mu gihe abahanuzi barebye ibyo bintu, ils ont voulu pénétrer cela, bashatse ndetse no kwinjira muri byo, bakabambia hapana, barababwira ati hivi vitu Mungu anatangaza ibi bintu muri gushira ahagaragara iko reservé ibi bitabo biteguriwe juu ya baziaka, biteguriwe baziaka, juu ya bahabiari, juu ya bamari José, Francine, Mabarte, Mabite, ni juu yao kama vitu vinawekewa. haleluya, Yeye mtangaze mpango wa Mungu, mwenyeshe kauli ya Mungu, muzike. haleluya, amen. Nani ataingia kwa hivi vitu? ni nduzi Kujipermettre naye atangiye alete naye vyake. nawe azana ibindi bye. Boga ya Mungu ishakaisha mubana, ubwoba bw'abantu ubwoba bw'Imana bwashize na mu bantu. tunakuta watu wanakuwa olie wao watumishi ya Mungu, usanze abantu aho kugira ngo babe abakozi b'Imana wanakuwa mabandi. babaye ababandi. Nabii wowote umuhanuzi uwo ari we mwenye wese alisimama wahagaze kusema kinyume ya Musa, akavuga bitandukanye kusema kinyume ya Eliya, avuga bitandukanye kusema Eliya kinyume ya Amos, avuga Hosea, Joel, Mikaya, Agayo, Habakuki, Zakaria, Malaki, nabii wowote alisema kinyume yao ni nabii wa uongo. Alipomaliza mu gihe yarangije kutangaza mpango wake ushira ahagaragara umugambi w'Imana kupitia manabii, binyuze mu bahanuzi, nabii wa mwisho umuhanuzi wa nyuma Malaki anakuja anasema, aravuza arazaruka, tazama siku inakuja, urebe umunsi uraje ikiwaka kama kandi tanuru, kuzaba gwaka mw'umuriro, hiyo siku kandi uwo munsi itawamaliza, itawateketeza waovu wote. ikozi z'ibintu. Lakini kwenu ninyi ariko kuri mwe jua la neema litaonekana. Haleluya. Anaendelea
akisema kwa mstari wa 5, tazama nitawatumia nabii Eliya. Haleluya! Atarudisha roho ya baba kwa watoto na roho ya watoto kwa baba. Agano la kale, isezerano rya kera kaisha. Testament, isezerano. Seigneur, isezerano ni promesse. Isezerano. Reka tuvuge testament, tuvuge isezerano. Reka tuvuge isezerano. Testament, isezerano ikishaandikiwa, imaze kuandikwa, hakuna mwingine anaweza iongeza. Haundi washobora kuongeza au kuitosha cyangwa kukuraho. Haleluya. Amen. Inabakia sasa bisigara warizi ari abarabu bapokee bagati yenyewe waliwawekea ndani ya testament mu sezerano. Wakati anamaliza testament mu gihe barangije kwandika isezerano, anaingia sasa mu testament ya Mungu, yinjira mu sezerano risha. Hapa mu testament ya Mungu, mu sezerano risha haiko tena kutangaza vinyama kandi ari ukumenyesha abantu ibyarakora, ni kutimiza gusohoza vile vinyama tangaza yamenyesheje ya manabii. Wakati Mungu mu gihe kima anaanza kutimiza, itangiye gusohoza jenye alisema na manabii n'abahanuzi, ministeri yenye anatumikisha, ubukozi bw'abakoresheje, hakutumikisha abapasteri, ntabwo yakoresheje abapasteri, hakutumikisha walimu, ntabwo yakoresheje abigisha, hakutumikisha wainjili, ntabwo ari ugukoresha abavuga butumwa. Ministeri ubukozi yenye Mungu anakamata, Imana ikoresha, anailinganisha na huduma ya wanabii n'ubukozi bw'ubuhanuzi, ni ministeri ya waapotre, n'ubukozi bw'intumwa. tuko pamoja, turi kumwe, tuko mu kizazi ni Mungu anafungula neno kabisa, turi mu gisekuru cy'Imana iri gushira hagara ku mugaragaro ijambo ryayo. Kila mabandi ko aba buri bandi yose mu kanisa la kwezi, mu torero, mu kanisa neno, mu torero ry'ijambo banazivumbula, bagomba guhishurwa. hapa haiko bapasteri, ntabwo ari abapasteri. wakati Mungu anaanza mu gihe cy'Imana itangiye kutimiza gusohoza maneno yenye aliahidia kupitia wanabii, yasezeranije mpango yake, muri gahunda ye, Mungu alikamata Imana yafashe intumwa, na zile mitume n'izo ntumwa anazipatia uwezo ziha ubushobozi ya kuingia ndani ya maneno ya wanabii, mu magambo y'intumwa na kuitia no kuyigaza na mafundisho ya kanisa, akazigira inyigisho y'itorero. Mnaona hii mahubiri ministeri mbili, muri kureba buno bukozi bubiri, prophet, umuhanuzi, abahanuzi, apotre, n'intumwa, ministeri mu bukozi bubiri ya muhimu sana kandi bw'ingenzi ya kupango wa ku bwa gahunda y'agakiza. Ndio niko apotre wa assemblée, Ngewe ni ntumwa y'umukanisa y'Itorero. Paulo yari kawe, kusikwake tena mtu anakia badanganya, kuzagira undi muntu uza kubabesha ndio apotre, ngo ni ngewe ntumwa. Oya, wanaki tutakamata ba apotre wa uongo, tuzafata abantu uce niko angalia apotre wa kweli, intumwa yo kubesha n'intumwa y'ukuri. angalia apotre wa kweli. Reba intumwa y'ukuri, Siku ya Pentecoste mu gihe cya Pentecoste walikuwa wote fasi moja, bose bari ahantu hamwe mu mwanya, walikuwa katika chumba ya juu, bose bari mu cyumba cyo hejuru, wakasikia mara moja bumva bose rimwe, fujo kama ya upepo bumva urusaku, unaingia pale kwenye walikuwa urusaku n'umuyaga mwinshi na mahali walikuwa aho ikatetemeka, bari bumva wakajazwa wote Roho Mtakatifu. bakuzwa bose umwuka wera.
Haleluya. Wakaanza kusema bose batangira kuvuga na ulimi mpya. Wakaanza kusema batangira kuvuga indimisha. Watu wakasikia ile fujo. Abantu bose bumvishe walikuwa wanatoka fasi mingi. Bose bari bavuye mu Walikuwa wanatoka Tunisia, bari bavuye Tunisia, muri Libya, muri Macedonia, Boti, Kappadocia, Galatia. Hiyo fasi yote. Hiyo walikuwa pale Yerusalemu kuabudu. bari bazanywe aho Yerusalemu no. Banakaribia. Begereye Petro. Mumba Petro. Hayuwe Kigalatia. Lakini vyenye Petro iko nasema. Petro alikuvuga. Mukiebrania. Hao wanakisikia. Mukigalatia. Ile siku. Mungu akupana lazima interprete. Roho Mtakatifu. Alikuwa juu ya mtume. Alikuwa vile juu ya wenye kunasikia. Amen. Hivi ni vitu gani? Hivi ni wiki. Mbona hawa watu hawajui maruka yetu? Namna gani kuna wasikia? Kila mtu anasikia maruka yake. Iko nini? Watu wote waelewake vya Mungu. Abantu bose nagomba bigima. Bamoya wakasema. Abandi baravuga. Banalewa. Kuna hapa watu wanakunywa divai. Hii ni mlevi. Kasuzuguro. Ndio ya Mungu haipanza leo. Mjimana kabla tajiri Mungu. Lakini mtume aliko intumwa la porte intumwa mwana mara ya kwanza ministère apostolique urebe litumika ubukozi bw'intumwa kuno bwakoze. Petro anasema anasema wandugu bene data mabwana bene data munisikie munyumve. Ni asubuhi ni mu gitondo. Aba watu habalewa. Aba bantu nako basinze. Habalewa ki asubuhi. Kuko nako basinda. Lakini vyenyenyi mnaona. Ariko ibyo mwebwe muri kure. Ni vile vyenye nabii. Bya bindi by'abahanuzi. Haleluya. Yoeli aliweza kuwatabiria ya kwamba siku za mwisho nitamimia roho yangu. Unaona ministère apostolique ni ile tu nibyo ministère apostolique nubwo butumwa iko na uwezo yo ifite ubushobozi kuingia mu maneno ya manabii ukaja mu magambo y'abahanuzi na kuitia no gushira ko yashaka mafundisho kwa kanisa kuyashira kubinyigisho y'itorero. Wakati watu wanaanza vikamatia wao peke igihe cy'abantu batangiye kubyifatira ubwa batakoroga vitu barazamba buzibintu na wenda wapatia mfano tunashaka urugero kadrishire mu ncamake. Isaya wakati alisema mu gihe yavuze ati tazama bikira atachukua mimba, dore umwana azasamira. Alisema sababu gani? Yabivugiye iki? Mfalme wa Asiria hejuru y'umwami w'Isiriya alikuwa anakuja anatafuta kupiga Israeli. Yarazaga mfalme wa Yudea ashaka gukubitana n'umwami w'Uyuda. Akaogopa. Baratinya. Nabii anamwambia msiogope. Umwana uzaravuga ati Bwana yuko pamoja na nyinyi. Mama yuko mwema. Atawapatia ushindi. Sawa hakunesha. Atawapiga mtawafaiza. Na kama mnapenda hali wamusha mlombe Bwana alama. Kusabi maji ya kuonesha kama mtashinda wale. Kugaragaza yuko Bwana tutapima Mungu. Wewe nawe kwa kanyima. Basi kwa nini kulomba Mungu alama? Ni kibusabi kimenyetso. Sasa Bwana yeye pekee. Imani. Atawapatia alama. Asawa kimenyetso. Bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto. Watamwita Emmanuel. Sio Mungu pamoja nasi. Si tuko mvita. Twebwe turi mu ntambara. Barambia tulombe alama. Bakavuga ati gusa alama baratupatia. Ikimekoa tutashinda. Yuko bikira atachukua mimba. Yuko umwana azasamira. Bila kutana na watu. Biburiye. Sasa wewe none weho ushaingia na akili yako. Nuza n'ubwenge bwawe. Utasema uravuga uti hii vita hii. Iyi ntambara. Tutaikania. Turainesha. Mungu alishapana alama. Imana yatanze ikimenyetso. Kuko vierge ashachukua. Hari umwari wamaze gusama. Na bange mtafuta kata ole vierge.
na bari bagomba kumushaka angekuwa hata doctrine byari bigomba kuba revelation ya Yesu mashachukua Biblia bakavuga ati yashuwe umwari wasamye ijapokuwa kandi ni vitu wenyewe vilikuwa vinaachana wisanza byari ibintu bifite gutandukana imyaka 800. Sasa ukisha pia na kubandia kwa mwile vitu nuzana uwandi bwawe mwibyo utaanza ambia watu le profeta ati urataka kuvuga tumanuzi yaravuze tusome mwanuzi dusome mwanuzi unasoma mwanuzi uragani ulikuyobya abantu na huko napoteza watu Mungu yuko na mpango yake. Imani alitumikisha manabii yakoresheje abahanuzi wakatangaza bashira inkuru ye ahagaragara. Ilipofika wakati ya kutimiza vile manabii walisema cyo gusohora kw'ibyo abahanuzi bari bahanuye ministeri ya Mungu alisimamisha ubukozi bw'Imana yaragaritse ni mitume ibyari na mitume ni watu wanaingia katika maneno ya manabii abantu binjira mu magambo y'abahanuzi wanaleta fundisho kwa kanisa bakazana inyigisho itorero. Kulikuwa mtu mmoja hari umuntu umwe wa nyumba ya Daudi wo mu nzu ya Dawidi jina lake Yosefu izina rye ni Yosefu alikuwa akimchumbia yarasabye kila mwana anayekalaka Nazareti yarasabye umubikira wari utuye Nazareti ule bikira uwo mukobwa jina yake ni Maria uwo mubikira yari izina rye ari Maria mukobwa umubikira umwari alikuwa anakala Nazareti yari atuye Nazareti. Malaika alikuwa shamtembelea malaika aliyamusuye salamu kwako Maria ndakuramutsa Maria umepewa neema uhawe ubuntu Bwana iko pamoja na wewe Imana ari kumwe nawe reba utachukua mimba uzasaminda utazaa mtoto uzabyara umwana na ule mtoto kandi uwo mwana utampa jina uzamwitize Yashua ni kusema Yashua mu Kiebrania Yashua mu Giheburayo yari yitwa Yashua Messi tunasemaka Yesu twebwe tuvuga Yesu atakuwa mkubwa azaba mukuru na Bwana Mungu kandi umwami atampatia kiti cha enzi Imana izamuha intebe y'ubwami ya baba yake Daudi cyase Dawidi. Bacha sema ni mtoto wa Mungu bamaze kuvuga wanasema ni mtoto wa Daudi kandi baba yake ni ngo no mwana wa Dawidi. kama una ufunuo utakuwa utagira wishurirwa ibintu urabicaje baba bibi uramuha base babiri sasa bikira nasema umwari ati bitawezekana namna gani bishoboka bite mimi si yeye mwanaume ngewe uko ntazi umugabo ndio bila huyo mwanaume ndio mzuri ubwo utazi umugabo nibyo byiza kuko ni ngombwa uri umwari bibi harusi wa Yesu Kristo umugeni wa Yesu Kristo kama vile Maria kuko Maria hayuo mwanaume yaratazi umugabo. Mnasikia tulikumvikana bibi harusi wa Yesu Kristo umugeni wa Yesu Kristo hayuo mwanaume ntabwo azi umugabo kabisa. Bwana wenu umwami wanyu ni umoja ni umwe ni Yesu Kristo ngo pasteur njo le mari de l'église ngo pasteur niwe mugabo usakele uchafu wako uwo mwanda wawukuye mwache vile vitu Amerika ibyo bintu mu bisibika Amerika bao walikuwa na unajua ile nchi icyo gihugu cya Amerika ilifanywa cyagize mu vitu ya imani mu bintu bali kimbia Ulaya birutse mu Burayi tu walikuwa wanataka kubaua kuko bari bashaka wakaenda kula Amerika baje muri Amerika wakafanya nchi bakora igihugu yenye imejengwa kwa imani ya Kikristo cyubakiwe mu kwizera kwa Gikristo na mategeko yao n'amategeko ya kuproteger Kikristo bayakoze bashaka kuba nk'abashatse gusegura haiko neno ya Mungu ntabwo ari ijambo ry'Imana. Branham anatia ordre Branham ashize gahunda mu torero
akiheshimia sheria ya Amerika. Yubahiriza itegeko rya Amerika. Sheria ya Amerika, diakoni iko polisi. Itegeko rya Amerika, diakoni ni umupolisi. Anaweza arete mtu anampeleka ku polisi. Ashobora guhagarika umuntu mutorero akamujana ku polisi. Sheria ya Amerika, itegeko rya Amerika, pasteur iko officier d'état civil. Anaweza kugisha watu, ashobora gusezera na anapana certificat na sisi na leta itariheshimia, kandi na leta ikavyubahiriza. Utalifanya hapa Uganda. Wewe wabikora no mu Uganda. Ordre de l'église. Gahunda y'itorero yenye Branham alipana. Yo Branham yatanze. Ile maswali utakuwa najibia. Ibyo yozo byose yasubizaga ni ya Branham Tabernacle. Ni Branham Tabernacle. Mwenye atakamata vile vya Branham Tabernacle. Usapata ibyo bya Branham Tabernacle. Anavileta hapa. Akabizana. Anakoroga vitu. Azaza kuzi. Haturudie Jeffersonville. Ntabwo dusubiye Jeffersonville. Tunarudia Jerusalem. Kamata ordre ya Jerusalem. Gahunda y'Yerusalemu. Arizana. Sasa utaniambia Jerusalem nani ndio alikuwa pastor? Unavuga ati Yerusalemu pastor yari. Le pasteur, c'est le mari de l'église. Le pasteur, c'est lui la tête. Kwenye mtu anakuwa kichwa, aho umuntu abaye umutwe, lufu shengi. Urukuru bakagwije. Mais kwenye Yesu iko kichwa, ariko aho Yesu ari umutwe, atatumikisha watu. Azakoresha. Na kazi yake itaendelea. N'umurimo w'Imana. Amen. Basi Mungu atusaidie. Imana idufashe. Niseme nafaa Mungu atusimamishe. Imana iduhagarike. Hivi vitu tunaweza kuingia ndani. Ibi bintu dushobora kubijamo. Ntabwo twabirangiza. Tuna kazi fasi hivi. Dufite umurimo ahandi. Saa inaenda kabisa. Muri uyu isazi iragiye. Mungu awe mwalimu wetu. Imana umwigisha wacu. Na tukiamini ya kwamba twizeye yuko Mungu yuko na programu. Imana ifite umupango wayo. Imana ifite gahunda yayo. Esaya alikuwa na ubiri. Mu gihe Esaya yabwirizaga, hakuna hata mtu mmoja simamaka sasa. Nta muntu wigeze ahagarara ati nanjye ndi intumwa. Oya. Ni wakati ilifika. Ni igihe cyageraga. Iko na lazima ya waapotre. Igihe cyageraga hakifuzwa intumwa. Akabatia waapotre. Na Imana igashira intumwa. Na wale waapotre. Nizo ntumwa. Ni watu wenye n'abantu banaingia mu maneno ya manabii, binjiraga mu magambo y'abahanuzi. Tunakamata Mathieu, tufate Matayo, apôtre. Matayo intumwa. Sana andika injili. Mu gihe yanditse ubutumwa, aliandika namna gani? Yanditse ati, tukisoma katika Matayo, dusomye muri Matayo sura ya kwanza, igice cya mbere, mstari wa 18, umurongo wa 18, anasema, aravuze ngo, tazama namuna gani, reba uburyo kuzaliwa ya Yesu, uburyo bwo kuvuka kwa Yesu Kristo kulifika. byagenze. Kulifika namuna gani? Kwageze gute? Maria alikuwa akichumbiwa, yarasabwe na Yosefu, na mwenda Yosefu wa Daudi, wo mu nzu ya Daudi. Sasa ule Maria, none uwo Maria anapata mimba na arekana pamoja, batari babana. Yosefu ati uyu ngiye kumureba kandi yamwirukana mu bana kugira ngo ntamukoze isoni. Sasa iko na panga, mu gihe ari gutegura amfukuze, amwirukane, malaika wa Bwana anamtokea usiku. Malaika amuanza, usiogope kuchukua Maria bibi yako, utinya kushigira Maria sababu mtoto mwenye anabeba inda atwise anatoka kwa Roho Mtakatifu. Atazaa mtoto na utamuita Yesu, sababu ni ule mtoto ataokoa taifa yake kutoka dhambi. Haleluya! Kisha mtume Matayo anaandika, intumwa Matayo yanditse,
hivi vyote ibi byose vimepitika bibayeho ili itimizwe neno alilonena nabii Isaya. Okay. Sindio? Hata angehubiri vitu hivi, Matayo ntabwo yarashobora alipoingia ndani ya manabii, yagombaga kujambo by'abahanuzi bakoze akerekana ibyo bahanuye. Matayo ibice bibiri. Wamajusi abanyabwenge wanatoka kule mbali wanakuja. bavuye iriya kure baraje. Ni wapi amezaliwa mfalme wa Wayuda? Umwami yavuye. Tumeona nyota yake. Turi kureba inyenyeri. Yerusalemu alikuwa habayuwe. Yerusalemu na wote wanatetemeka. Bose barakukuza. Niye bandishi mtu kwa mbianzito. Tunaongea. Inasikiwa nini? Byanditswe mu iki? Tazama atazaliwa. Reba umwami azavuka avukiye Bethlehem. Sababu ndivyo nabii alisema umuhanuzi yahanuye. Nawe Bethlehem mdogo katika Yuda, urumurwa muto, kupitia wewe atazaliwa yule atakayetawala Israeli yote. Haleluya. Yote ilikuwa kupatana na maneno ya manabii. Ministère apostolique, ubukozi bw'intumwa, le ministère est selon le plan du salut. Ubukozi bujanye n'umugambi w'agakiza. Ministère prophétique, ubukozi bw'ubuhanuzi, kama prophète majeur, nk'umuhanuzi wo hejuru, iko connecté au plan du salut. aba ahujijwe n'umugambi w'agakiza. Wowote atakayejifanya ile, buri muntu urihindura atajipinga sawa na Isaya, nawe aripinga, atajipiganisha sawa na Paulo, uraba ushatse kwigereranya na Paulo, atagongana na Mungu, azagirana imvururu n'Imana. Tusome katika Wakorintho wa kwanza. Dusome mu Wakorintho wa mbere. Abiari, yefone nisimamishe. Unisimamishe kabisa. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa mbere. Sura 12. Ibice 12. Mstari wa 27. Umurongo wa 27. Mstari wa 28. Umurongo wa 28. Nitasoma polepole na ndugu atarudia hivi kwa nasema. 1 Corinthiens chapitre 12, 20. Hapa hatuko tena ndani ya Ancien Testament. Hano ntabwo tukiri mu sezerano rya kera. Tuko mu Nouveau Testament. Mu sezerano risha. Muone ordre ya établissement ministériel. Gahunda y'ubukozi gushiraho. Dieu a établi dans l'église. Imana yashize bamwe mu itorero. Ashize donc premièrement il est mon premièrement il appelle. Ugambere. Intumwa. Mbele ya kutia ministère zingine zote. Ndani ya église ya Nouveau Testament. Itorero ry'isezerano risha ikindi Imana yashize. Dieu a établi dans l'église premièrement. Ugambere. Des apôtres. Intumwa. Kanisa la Agano Jipya. Isezerano itorero ry'isezerano risha. Uhuduma ya kwanza. Ubukozi bwa mbere. Yenye Mungu aliweka. Imana yashizemo. Ikiwa katika mpango ya wokovu. Kandi biri muri gahunda y'agakiza. Ni uhuduma ya mitume. Ni ubukozi bw'intumwa. Sababu gani? Mitume wana uwezo. Intumwa bafite kukamata neno la manabii. Gufata ijambo ry'intumwa. Na kulifundisha. No kuryigisha. Ili kanisa lisipotee. Kugira ngo itorero litazimira. Alianza tia mbele kwanza mitume gushiraho bwa mbere intumwa. Kisha hanyuma mu église mnaweza kuwa ba prophète. Mutorero habamo abahanuzi. Hapa haiko ba prophète selon le plan du salut. Niba atarabahanuzi bijanye n'umugambi wa prophète mineur. N'abahanuzi banyuze mu bukozi bw'akarere. Siseme juu ya
ton ya prophétie nasema ministère. Ni impano y'ubukozi. Ministère yenyewe iliwekwa kwanza. Ni impano yashizweho kufuatana na mpango wa wokovu. Bijanye n'umugambi w'agakiza. Ministère ya apôtre. Ni impano y'ubutumwa. Kisha tunaona ba prophètes. Tukureba abahanuzi. Banaweza prêcher parole prophétique. Bashobora kubwiriza ijambo ryahanuwe. Bila kuprofetize. Batahanuwe. Ariko bagashira hagaragara. Donc ba prédicateur. Bakabwiriza ibyo abahanuzi bavuze. Maintenant, bakufata ubwa kabiri wakati tushasema juu ya apôtre prophète abigisha. Hapa unaweza kuta sasa watu abo nushobora gusanga abantu banaweza kamata bile vyenye ba apôtre walifundisha, bashobora gufata bile byo intumwa zigisha, banaenda mu assemblée, bakaja mu matorero, banafundisha correctement, bakigisha neza. Wale watu wanaweza sema, abo bantu bashobora kuvuga bati nilikuwaga na Paulo, nari na Paulo, nisikia Paulo numbe ngo Paulo bila alifundisha ko yigisha, na ndio vile na mimi ndafundisha, niko nanjye nigisha. Haba kusema sema si na Paulo tuko sawa. Hapo baba ati chikome na Paulo tulikwisha bimwe. Timotheo, Epaphras. Bale wote wenye balitumika nao. Abo bose bakoranye nao. Haleluya. Amen. Paulo anaambia Timotheo. Paulo kubwira Timotheo. Yenyewe ulinisikia. Ibyo